Les gars, pas tout le monde à la fois. Vas-y. La match a un visage en première mi-temps et un autre visage en deuxième mi-temps. Ouais, c'est une grosse déception parce que je pense qu'on a bien commencé le match. On a eu 20 minutes très difficiles en première mi-temps. Et malheureusement, on n'a pas concrétisé nos 3-4 occasions qu'on a eues pour prendre le large au score. Dans le football de haut niveau, quand vous ne marquez pas les occasions, souvent vous faites sanctionner derrière. Et c'est ce qui nous est arrivé. Donc c'est dommage parce que ça nous plonge un peu plus dans la difficulté, ça nous plonge un peu plus dans le doute. Mais voilà, vous savez, il va falloir travailler. C'est un match amical. Et le vrai match qu'il faudra gagner, ce sera au mois de septembre contre la Gambie. Il vous attend un grand match contre le Portugal. Oui, mais c'est un grand match, oui, parce que c'est un match de prestige. Mais comme je l'ai dit, ce match-là, il ne sert pas à nous préparer nous. Il sert à préparer le Portugal qui va jouer contre le Maroc en Coupe du Monde. Donc c'est un match, c'est super pour nous de jouer. Maintenant, ce match-là, c'est pas ce match-là qui nous fera préparer la Gambie. Le plus important, comme je dis, c'est d'être prêt pour la Gambie, Inch'Allah, parce que là, il ne faudra pas se manquer. Pour la réaction du public, elle est décevante pour vous. Bien sûr, c'est décevant de se faire siffler contre son propre public. Ça fait mal, je vous dis la vérité, ça fait très mal. Maintenant, il faut voir le positif, le négatif. Le positif, il n'y en a pas, mais on peut comprendre leur réaction aussi. Aujourd'hui, l'équipe nationale n'est pas au niveau qu'elle mérite d'être. L'équipe nationale n'est pas au niveau qu'elle était il y a quelques années. Et surtout, on sait que le football ici est quelque chose de particulier. Le peuple a une attente envers nous. On se doit de faire le mieux possible sur le terrain. Maintenant, on ne fait pas exprès de perdre, on ne fait pas exprès de passer à côté des matchs. Donc ça fait mal de se faire siffler contre son public. Ça, c'est une réalité. Mais il faut reconnaître aussi qu'on ne fait pas ce qu'il faut sur le terrain pour pouvoir que le public soit derrière nous. C'est tout simplement. Mais sincèrement, si le public était derrière vous aujourd'hui, ça aurait été un autre résultat. On ne sait pas. Le résultat aurait été différent si on avait marqué nos occasions à un partout où on a 3 balles de 2-1, 3-1, 4-1. Après on touche les poteaux et malheureusement on se fait contrer, on prend des buts et on voit qu'on est une équipe fébrile. Quand on prend un but on panique. En première mi-temps on a fait un bon début, on a 20 minutes où on est vraiment fébrile. Aujourd'hui l'équipe nationale elle est dans le doute. Je l'ai dit il y a un an, c'est toujours la même chose aujourd'hui. Et il ne faut pas croire, j'ai dit il ne faut pas mentir aux gens. De dire demain on va gagner la Coupe d'Afrique, c'est un mensonge. On va tout faire pour la gagner, mais on ne peut pas dire on va la gagner. Pour se relever de là où on est, il faut des mois et des mois. Donc on va travailler, Inch'Allah on va travailler. On va rester unis, parce que c'est dans la tempête qu'on voit les gens qui sont unis et qu'on voit les hommes. Et on va tout faire pour redresser la barre, Inch'Allah, parce que le plus important, c'est d'être prêt au mois de septembre. والله الحاجه الاولى ما تنجمش تلعب في استادك والشعب كونترك ديجا من الاولى تدخل بريسي ديجا ما تلعبش اليز نورمالمون من الاولى يبريسيو معانا نورمالمون الشعب تاعنا يجي معانا من الاولى باش نماركو 1 2 3 ماشي 5 مينوت الاولى يدور عليك هكا. انا جوار دوك ما عنديش اكسبيريونس في ليك ناسيونال دوك الشعب يقعد يعاير فيك من 5 دقائق الاولى ما تنجمش تلعب. بيان سور ما تنجمش تلعب. كيف انت شعبك 5 دقائق الاولى يعايرك كيفاش راح تلعب؟ ما باليش ام عطونا ميطون جينا في ميطون بريمي ميطون كليناهم ومازال الشعب يعاير فينا. ماشي عليا انا ماشي غير علي انا نهضر كومبلي نهضر جروب كومبلي ما تنجمش تلعب فهمت. خلينا نلعب او ميطون ولا ما عجبناكمش هضروا نورمال ما فيها والو. دوزيام ميطون كانت اخطاء فرديه مونك كونسونطراسيون
واش راح دير؟ هذا مباراة ودية، احنا قاعدين نحضروا لقدام، هذه مباراة ودية. حتى كون فزنا اليوم كانت يجيو ينتقدونا، ما فهمتش انا علاه. بريمير ميطون ماشي سهلة، واحدة طلعت فوق واحدة جبدها ما فهمتش. عطوا المدرب فرصة، عطوه فرصة ولا مشكل. بالك ممكن إذا الجمهور عنده مشكلة مع المدرب، احنا عاونونا في الملعب بزاف، تماركي وما يجيش معاك الشعب، كيفاش راح تلعب؟ ما نجوش ليك ناسيونال ما نلعبوش، واش راح نديروا؟ ها نورمالمون من الاولى ما تنجمش تلعب، ما تنجمش. دوك نلعبوا برا خير، نلعبوا ويكلو خير، فهمت؟ تلعب سون بريسيون، ماشي على بليده، ماشي على ستاد. عطونا 40 مينوت، 40 بريمير ميطو كليناهم، وصلنا 10 خطرات في الجول، وجبنا لي زوكازيون ولعبنا مليح لا غالب. دونك تدخل دوزيام ميطو بالدقيقه الاولى الشعب كونترك، واش واحد ممكن ياثر عليك؟ على هلا ممكن ياثر عليك، باسكو هذه نورمالمون اليوم ماتش اليوم نخرجوا 4-1 4-0 حتى الخمسه. كي ضيع يجوك دي اوكازيون ما تماركيش ضيع، مي جو بونس بلي قدمنا اداء مليح ان شاء الله. كيما يقول لك هذا ماتش اميكان، نزيدو ان شاء الله نخمو في الماتش دوزيام ان شاء الله. بيان سير كيما يقول لك الحمد لله لعبت دي كوتي باش نبين للشعب اللي صحيح غلطت وكل شيء، مي الحمد لله اليوم كان معايا ربي، ان شاء الله نخلفوها ان شاء الله. بيان سير ما نكذبش عليك، كي تكون تلعب في التيران تاعك والجمهور ماشي معاك وكل شيء شويه تبرتيبي لي جروب. ديجا شفنا كاين جوار خرجوا من الماتش وكل شيء، جو بونس بلي ماشي كيما هكا باش نقدموا، لازم ان شاء الله صحيح معنا زعفانين وكل شيء، مي لازم نكونوا يد واحده باش نرجعوا ان شاء الله الفريق الوطني الهيبه تاع الفريق. ان شاء الله لازم ننساو الماتش هذا ونخمو ان شاء الله ماتش مرة سهل، ماتش صعيب وكل شيء مع البرتغال، ان شاء الله باش نديروا كل شيء باش نجيبوا ان بون ريزيلت ان شاء الله اللي تعاود ترجع الروح تاع الفريق. بيان سير كيما يقول لك هذا كيما يقول لك شرف لينا باش نلعبوا مع نجوم كبار وكل شيء، ان شاء الله احنا ثاني عندنا دي بون جوار، عندنا دي جوار دو كاليتي، ان شاء الله نكونوا في المستوى ان شاء الله. Ouais, comme vous avez dit, défaite amère, on est tous déçus parce qu'on a mis tous les ingrédients possibles. On a mis tous les ingrédients possibles pour gagner ce match. On est arrivé en première mi-temps un peu timoré, mais après on a vu qu'on sort de la mi-temps dominant et on domine l'adversaire avec 2-1. Après c'est sûr, je crois qu'on a tapé 5 fois les poteaux, donc dans le foot c'est comme ça, quand tu ne mets pas tes occasions, derrière t'es puni et au final on prend 3 buts et c'est beaucoup trop. Bah, j'espère que non, parce qu'on va tout faire pour être prêt le jour J. Vous avez vu qu'on n'a pas triché sur le terrain, on a mis l'intensité, le plus d'intensité possible pour gagner ce match. Mais après, que je vous dise, on tape 5 fois les poteaux, on met pas nos occasions et derrière bah, on est puni, on a 2-2. Nous sommes déstabilisés parce qu'on est tous déçus de pas gagner ce match-là. Non, moi j'ai pas envie de chercher des excuses, publiques ou pas publiques. C'est à nous de faire le job sur le terrain et puis voilà. Oui, c'est sûr, c'est un gros morceau, mais bon, si on veut être prêt le jour J, faut jouer ce genre de match. Bah j'espère pas. En tout cas, on fait tout pour être prêt.